wayahe wulan purnama katon jaya tumilang ning candrawala gawe seneng ning sapatan nyawa arogan dulan hati suka duka bareng-bareng dilakoni ora bakal bisa sampai mati hati bapak wowe gori ora disangka sampeyan sulaya janji aniaya temen nasib hati bapak wowe gori
ora rayuan.
Dolanan geni panas beri tek lakoni sing tek jalani jangan mau aduwe rapi cinta nitip rasa karo wong duwe keluarga berat sunerima najan batin kesiksa demen tapi dosa cinta nitip rasa karo wong duwe keluarga berat sunerima najan batin kesiksa demen tapi dosa
resik podo lanan geni panas peritek lakoni sing tek jalani demen wong duwe rapi cinta nitip rasa karo wong duwe keluarga berat sunerima najan batin kesiksa demengan tapi dosa janji waktu sing dingin dan polane jaluk
Ruman Mas Anto Adeliva kanggo hormati Bapak Ujan Naka bos kaset VCD yang punya wilayah Bulusari disambung terus wong Bulusari kanggo mimi ayo rata-rata duduk lagi pengen mangan serba enak duduk lagi pengen nyandang barang abang pun lagi kepikat tresna harus sawiji pemuda sinaraga gula rela Mas Anto oh Adelisa sing di wilayah bumi ayu mangga keraraman gerung ruman pribasani bayangane kaya ketun bae wong ganteng tipis lambene sejagat langkapan hari Arjuna bang wayangi Bapak Ujan wong Bulusari mangga wong mimi ani khusus bos kaset VCD sing duwe kaset VCD ayo Bapak Ujan dedek lama Bapak Ujan oh balamra sapu jogan oh hidemen rasa peseda gedur tengah sawah oh hidemen pengen kelakon ada Bapak Ujan sumur kedua keraraman gerung ruman pribasani bayangane kaya ketun bae wong Bulusari tipis lambene sejagat langkapan hari Arjuna bang wayangi kanggo masyarakat Bulusari disambung ayo di rata-rata kanggo Mas Anto Adeliva sing lagi terang ramah kerung rumah wong bumi ayu ditarik diboy Bapak Ujan oh bos kaset iya yang punya VCD Bulusari ditarik jogan oh demen rasa peseda
sawiji pemuda sirna raga kula rela. Khusus kayaknya singgah talas putih Madu beli mak temen kok Kula lagi kedanan ningung lana nembe ketemu sampai kelabakan Mama Irno gering dudunan kurang mangan udang tangis katon bae sampeyan bayar mani gak mak iya menesem dia arep tulung Mimi Aji Endra yaning sapa ora kuat nang asmara cinta bodong pelem ngepragoni wit kelapa Mama Haji Sri kula demen sepenuh jiwa anjak mak kayaknya Mama Haji Sri Mimi Haji Sri Pejang Mimi Haji Endra bareng Mama Haji Endra kayaknya Nok Regina bareng ayah Padia ibu Padia ibu ku Haji Si Mama ku Haji Rudi Nok kita kayaknya Nok Laras Nanang Raja ayo biyo perasaan mau isrogo-rogo bukan tuh sampai kar gatel lobek ibuku ya Haji Esi kula demen ya yang beli mari terima kasih kayaknya ibu ku Haji Si bareng Mama ku Haji Rudi rasa kaget kula ndeleng sampean nembe weru lagi bonceng lorowan tales putih gojangan dicampur pati nenes ati kekasih wis duwe ganti Mama Irno arepan jaluk tulung ning sapa ora kuat nang asmara cinta bodong pelem ngeprateni wit kelapa kula demen Mama Haji Endra Mimi Haji Endra ayah khusus kayak Mimi akan kayak Padia Mimi Haji sama Mama Haji Sri Mimi Haji Sri Mimi Haji Nia Mama Haji Leman Mas Sukri Ayuni Bos Jaga Mama Irno Mimi Irno Mama Haji Priyo Mimi Haji Priyo Nok Gita Nok Laras Nanang Raja Ibu ku Haji Esi Mama ku Haji Rudin Mama Haji Edo Nok Empu Mama Haji Endra Mimi Haji Endra lobek sampai senok ni batangi kula demen kakang beli mari awet ya ayah karuan dengan rasa kaget kula ndeleng sampeyan nembe weru lagi bonceng-boncengan tales putih gojangan dicampur pati nenes ati kekasih wis duwe ganti Mama Irno yang lagi kedanan ning prawangan nembe ketemu sampai kelabakan awak gering dudunan kurang mangan udang tangis mikiri bae biduan alah ibayar orang sida-sida ya maaf
dalem ngepragening wit kelapa kula demen Mimi Haji Endra seribu cinta. Ayo masih di Boy khusus kanggo Paupi sing duwe kantor pos kota Cirebon. Di Boy mani Mas Kodong atau grup Tebruk Mas Jaja sing duwe pos baso depan polsek. Hari sanja tengah jam bengi-bengi Kulane wati bokat anasi ngintil Kula wedi bokat digrebegan si Bosoe Kliwon Karangreja. Kang Pedros bososis sing besi dewek. Onte kenceng lamun jagate peteng sebatakan tangan digeleng anteng durung nawi bokat dodole geseng. Ayo Mas Abeng Bapak Rizky dewek bos Jatayu. Masih kampung Kang Pedros bos sosis saking gesik dewek. Bos Bandar bos mebel sing pasar Selangsa. Ayo bos Bandar tiga boy angalang Bapak Ria. Anggo Bapak Tati sing bendungan Jatisawi. Mama Jihan bos Jatayu. Anggo Ibu Hera bos Jambu Alas. Ang Bayi. Dalan-dalan Ang Bayi. Barang awawan sing gue banyu biru. Anggo Mama Agus sing seberang kidul sareng Mama Desi. Tuku dalem sing enak ning arahan lamun pengen aman ayo pada kawinan. Mas Kondong terus ketua grup Tembok. Ang Momo. Kulane demen memang ditepung kiri tapi wong wadon ora pantes digini. Kula kakang pengen pisan dikawin lamun sun diisin bagian ngomong sirih. Mas Jaja Awalodi. Otote kenceng lamun jagate beteng sebab Mas Kandek tangan digelem anteng durung ngawi bokat dodole geseng. Ayo Mas Kadek Nok Ruti Hasik Dek Karang Baru Nok Edi Awalodi Mimi Indah Dewi Bos Balokan Madura sing cangkring. Angkeplut Boy angkeplut terus sing cangkring. Ayo Mbak Peggy Senusuran Negalang Mbak Uci Bos Ikan Basah Karang Sambung. Masih kagungan Swedi Mimi Wasia Bos
sing duwe banyu biru sing karang sing bakung lor dewe. Ayo mangga kanggo sing duwe lagu iya diganti. Ini gak pada bayar arang sanding. Masih dibingkis salame kanggo Perstia Radio Jatayu FM Celestia Monitor. Mas Ondong Bos Banyu Yubelki. Manuk darah dicapit yuyung kacen larang wong diwayu arang-arang kesandingan arang-arang disandungan. Toba. Ayo Mame Wulan, Mame Sela, Mame Nurul, wong pemain bete kewer maning. Mame Ferdinand minangkane bos agak kuning dewe. Ayo Mame Leli, anggo Mimi Indah Dewi, Mas Budi, Bu Hera, Bos Jambu Alas. Sering lamun Mas Ondong ning peturan geteni awawan sampai ke lempon sing ditunggu gawe ketuwon lagi kelon karo nyiketno. Toba. Ayo masih kanggo Mame Rianti, Bos Gula Pasir sing Pangkalan. Bingis kanggo mangangkat Bos Parisi, Sembung Condong dewek Kapedian sing duwe sumber rezeki sing jembatan Pangkalan. Ayo Bapak Tati sing Bendungan Jatisawi, Angkam Flut. Anggo Bapak Andri, Bos Sandy Melamit Kusen dan jendela sing kecoker buyut dewe. Mas Kohar sing duwe sing nongkrong Bos Domba Garut. Tuku cerukan olie anggur angwawan kasur empuk Mas Ondong sering anggur. Ayo Pak Jaludin mimitini wong sing paling sayang minangka wong tua kula dewek Bos Empal depan polsek. Kang Jaja, Mama Angel, ayo gak dioncong maning. Dibungkus maning basone. Hasrat batin kang sering telung senang bayi sebab Bos Banyu Yubelki ane kesuwen ibarat wong wetenge kempong wis orang pengen sering nganggur kang ning peturun geteni papai gagah sampai ke lempon Mas Kande sing ditunggu gawe ketuwon lagi kelon karo nyiketno. Waya. Ayo Papa Angga Bos Tarum saking kawasan Karangbaru dewe. Masih super spesial kanggo Mas Kandeng sareng Noklutia. Yaya Teh Ana sing sarwa dadi aja lamunan teh. Asik. Kanggo Mama Rumina, Maria Bos Harapan sing Kalisapu. Mama Ji Sawil, Bos Keta Bayam Putih Bintang Sopo, Pape Morel Bos Pasti. Bapak Kadmina Mimi
Indra